Si ano pa, wala pag-ipag-ipisa na natin, balay! Balay! What's up guys? Welcome guys to another video of my YouTube channel, Vlogverse. In this video guys, we'll talk about going out. Unsay benefit og musuroy ka. Actually guys, dapat once in a while musuroy ka because if mapila gay nimo nga imong life is monotonous. Mapila nimo nga murag ang tanan repetitive lang, murag naa ka sa isa ka infinite loop of sequence of your day, okay, or your work or your job. Murag ato ka balay, trabaho ka, tapos kaon ka, tulog ka, trabaho na pug ka. Unya, mapila gay nimo nga maali na lang bagyod ni atod makuman. Kana nga time guys, kung kick in na sa imong life, it's time to go out, okay? Kay ang life guys, nagyo kay boring point level eh. Nga kapag maigo to nimo, kinahanglan nga imuha gyud na siyang i-compensate. So dapat once in a while mosurog yung ka kay para ma-refresh po nimong utok, maka-think ka og maayo, maka-relax ka. Dili lang ang life ay puro panarbaho. Kinahanglan mo ta mo relax. Okay? Kinahanglan mo ka ba itong mga beach, samahan nga akong gatuhan sa Samal, okay? Kaning Samal guys, so tiyata mo, karon pagyog ko naka-wandere, abot, okay? Now, yani ko din for the sake of new experience ba? Kasi siyempre, kung new experience, new learning. So, new things, di ang growth. So, mawala to guys nga, if na-bored na mo, try to do new things, go to new places, meet new people guys, para mawala na inyong ka-boredom. So, until sa sunod nga video na ako guys, I hope na namoy na learn. God bless sa tanan and see you guys in my next video. Bye-bye!